কেউ পান করে সে তো মারা যাবে। ভগবানের চিন্তা করে করলেন কি, আস্তে 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 মা, আস্তে রাগ করো না মা, সবাই বসবে, আস্তে 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 আস্তে। শোনো, কালকে বেলা 1টার পরে কাউকে আসতেও বলবো না, আর তর্ক বিতর্ক কারু করতে হবে না, আর আমিও থাকবো না। তো কালকে ভাগবতের সাময়িক বিশ্রাম দিন। আগে বলে রাখি, যারা জানো যে কালকেও বোধহয় সন্ধ্যে 6টায় শুরু হবে, কিন্তু না, কাল কটায় শুরু হবে? সকাল 9টায়। 12টায় বিশ্রাম, তারপরে ভগবানের ভোগ লাগবে, পাশে মন্দির আছে, ভগবানের ভোগ লাগবে, তারপরে প্রসাদ পেয়ে তুমি তোমার সুভাষগ্রাম, আমি আমার যাত্রাপথে এগিয়ে যাব। পারলাম বোঝাতে? তাই সকালে কটায় আসবা? আসবে তো পাক্কা? তোমরা খুব ভালো জানি আসবে, প্রেম সে বলো। এইবার কি বলছিলাম জানো? নাগ। ভগবান করলেন কি, ইচ্ছাকৃত ভাবে সে নাগের সাথে একটু কি মানে ফাজলামো শুরু করলো আর কি। এই করতে করতে নাগিন বলছে, এই লালা, যে সৌরভি উদম মত করে, জগ যায়গো তো খা যায়গো তো কাট দেগো। ভগবান মনে মনে ভাবছে এখন কে কাকে খায় দেখি। ভগবান ইচ্ছা করে করলেন কি, ওই তাকে জাগিয়ে দিয়ে একটু খলমল খলমল করতে করতে দারাম করে ভগবান তার মস্তকে উঠলেন। মস্তকে উঠে এবার তার পুঁছ ধরে, পুঁছ মানে লেজ, পুঁছ ধরে তিনি কত্থক নৃত্য শুরু করলেন। কত্থক নৃত্য এই ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের মাধ্যমে কিন্তু কত্থক নৃত্য, যেটা আমাদের ব্রজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই কত্থক নৃত্য শুরু করলেন। নৃত্য শুরু করতে করতে এবার ওই নাগ তিনিও তার ধারণ করছে। ভগবান তো বাৎসল্য ভাব, ভগবান চিন্তা করলেন মনে মনে, এই বাৎসল্য প্রেমে একে তো মানানো যাবে না। এই ভেবে নিয়ে ভগবান করলেন কি, তার বিকট রূপ ধারণ করলেন। যে বিকট রূপ ধারণ করলেন, তখনই পুঁছ ধরে যখনই নাগকে হত্যা করতে যাবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে নাগিনী বলছে, আরে প্রভু, তোমার শ্রীপাদ পথে বিনম্র প্রার্থনা, দেখো তুমি একে হত্যা করো না। কেন জানো নিয়ম কি বলে? যদি একটা বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী বিয়োগ হয়ে যায়, সেই স্ত্রী কোনো আর মূল্যায়ন থাকে না। তাই তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করো না। ভগবান বলছে, শোনো, আমি তোমার স্বামীকে মারব না, কিন্তু শোনো নাগ, নাগিন, তোমাকে এই মুহূর্তে তোমাকে যমুনা পরিত্যাগ করে এখান থেকে চলে যেতে হবে, এখান থেকে চলে যেতে হবে। যখনই এ কথা বললেন, তখনই ওই নাগ নাগিনী বলছেন, আরে সৃষ্টি তো তুমিই করেছো, সৃষ্টি তুমিই করেছো, এবার তুমিই বলে দাও কোথায় যাব, আমার তো কোনো উত্তর নেই। যেই নাগ নাগিনী কথা বললেন, ভগবান সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, শোনো, আমার আদেশ, এখান থেকে তোমরা সোজা এক্ষুনি চলে যাবে রণদ্বীপে। কোথায়? রণদ্বীপ। সে কোথায় যে রণদ্বীপ আছে, এখান থেকে কোথায় জানা আছে? কোথায়? আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ওইখানে হচ্ছে রণদ্বীপ। ওখানে চলে যাবে, তুমি ওখানে গিয়ে নিবাস করবে, ভুল করে কিন্তু এদিকে আর ফিরে আসবে না। যেই এই কথা বলল ভগবান নাগিনকে বা নাগকে, চলে যাও রণদ্বীপে, তখন ওই নাগ নাগিনী বলছেন বা নাগ বলছে, প্রভু, আমরা যে রণদ্বীপে নিবাস করব, ওখানে তো গরুর পাখি আমাদের খেয়ে ফেলবে, গরুর পাখি আমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে, ওখানে বসবাস করতে পারবো না। তখন ভগবান বলছে, শোনো কালিয়া নাগ, আমি কথা দিলাম, যখন তোমাকে গরুর পাখি তোমাকে হত্যা করার জন্য আসবে, আসার সময় যখন দেখবে তোমার মস্তকে আমার চরণ চিহ্ন আছে, সে তোমাকে হত্যা করবে না, তোমার সাথে আলিঙ্গন করে বন্ধুত্ব করবে।
তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি নির্ভয়ে চলে যাও। অর্থাৎ ভগবানের কৃপা থাকলে কেউ কাউকে মারতে পারে না, আর ভগবানের কৃপা না, কথা বলে না, কৃপা না থাকলে কিছুই হবে না। তাই বলছে জগতে তোমায় কে ভালোবাসলো আর কে ভালোবাসলো না তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। আসে যায় কি? কিচ্ছু যায় আসে না। যদি ভগবান তোমায় ভালোবাসে তো জগৎ তোমায় ভালোবাসতে বাধ্য। কিন্তু এমন কিছু ক্রিয়াকর্ম করো না যে জগতের কাছে তুমি রাহিস হয়ে গেলে, ভগবানের কাছে তুমি তুচ্ছ হয়ে গেলে, তাহলে কিন্তু পার পাবে না। তাই ভগবান বলছে শোনো, যদি আমাকে চাও তাহলে আমি আমার মতো তোমায় বানিয়ে রাখবো। যদি আমার কাছ থেকে চাও আমি তোমার সর্বস্ব দেব, কিন্তু আমাকে পাবে না। আজকালকার মানুষ ভগবানকে চায় না, কি চায়? ভগবানের কাছ থেকে চায় আমায় দাও, আমায় দাও, আমায় দাও। বাড়িতে পাঠ কীর্তন হচ্ছে, আমার বাড়িতে স্ট্যান্ডার্ডকে মেনটেন করি, আমার বাড়িতে বৈষ্ণব, আমার বাড়িতে ভাগবত পাঠ, আমার বাড়িতে কীর্তন, আমার বাড়িতে উনি এসেছিল, আমার বাড়ি। ওরে আজমলে কাল দুদিন, আড়াই হাত কাপড়, ওটাও টেনে নেবে শ্মশানে যাওয়ার পরে, ইলেকট্রিকে দিয়ে দেবে, জানতেও পারবে না কি হয়ে গেল। তাই আমার আমার করে লাভ নেই। আমার বলতে একমাত্র দুটো বস্তু, বলে কি? বলে একমাত্র ভগবানের চরণ আমার, আর ভগবানের চিন্তন, নাম, কথা, কীর্তন আমার, আর আমি তার। এছাড়া সবই হ্যাঁ আমাদের কর্তব্য করতে হবে। এটা নয় যে আমরা কর্তব্যহীন হয়ে যাব, কর্তব্য করতে হবে, সকলকে নিয়ে ভগবানকে আশ্রয় করতে হবে। তার কারণ বলছে শোনো, এই জগতে একমাত্র হীরা হচ্ছে কি? বলে ভগবানের নামরূপ হচ্ছে হীরা। ভগবানের नाम रूप হচ্ছে हीरा। राम नाम के हीरे मती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई श्याम का प्याला, सोर मचाऊं गली गली। বলে শোনো, যত কিছুই বলো কিছু হবে না। হবে কি? তুই যাই ভাবো, যাই করো না কেন, তুই যতই নিজে ধন দৌলত গুছিয়েছো, আখির তুমি কাঙাল হয়েছো। তাই বলছে क्यों करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। सार्थ क्यों करता है मेरा मेरी, ये तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वही सच्चाई शान वही। কি বলছে? अरे কেন করো আমার 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 আমার, क्यों करते मेरा मेरी, अरे मैं तेरा तू मेरा क्यों कर रहे हो भाई? आखिर तो चला चली होगा ना। और इससे बढ़िया तो उनके याद में डूब जाओ, खो जाओ। ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। 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 राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, मैं ले लो रे कोई शाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम सब लोग गाएं। राम ताली बजा, राम। हरि बोल। बोलो राम बोलो राम
बोलो राम राम राम। जय हो। सभी लोग ताली की सेवा करें। क्यों करता है मेरा मेरी ये तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी जय हो। ये तो तेरा मकान नहीं। आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो बड़े प्रेम से गाओ और तालीम के साथ में। हम प्योर हिंदी बोले तो समझ में आ जाएगा। क्यों करता है मेरा मेरी ये तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वही सच्चा इंसान वही। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम जय हो। बोलो राम बोलो राम राम राम। क्यों करता है मेरा मेरी ये तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वही सच्चाई इंसान वही। चांदी चांदी सोने वालों सुन लो। ओ चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई ले लो रे कोई ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला शोर मचाओ गली गली। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय हो। श्री राधे। जय हो। आप सामने आ जाओ। आप सामने आ जाओ। तो बैठने का आसन दे दो। सामने आ जाओ। देखो কি সুন্দর বলছে। और सामने आ जाओ सामने आ जाओ। माया के दीवानो सुन लो। কি বলছে? माया के दीवानो सुन लो। বলছে माया के दीवानो सुन लो। देखो एक कहावत है, अगर कथा में कोई संत पधारे, कोई वैष्णव पधारे, कोई साधु पधारे, उस कथा का शोभा तो और बढ़ जाती है। प्रेम से बोलो, क्या बोल रहे हैं? माया के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने राधे। एक दिन ऐसा आएगा। माया
एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना, यही क्या होगा? बोले भाई, धन दौलत माल खजाना जो भी कमाया सब ही धरा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पर आ रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पर रह जाएगा। কি বলছেন? धन दौलत कुछ भी हो सब यही धरा रह जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ करो कि धन दौलत रह जाए और हमारे साथ में क्या जाए? क्या जाए साथ में? बोले प्रभु की नाम और प्रभु की राम कृपा। राम बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। जय हो। श्री राधे। हरि बोल। माया के दीवानों सुन लो। अरे ओ माया के दीवानों, अरे ओ स्वर्गम के वासियों, ताली बजाओ। ध्यान से सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा। कैसा आएगा? माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही दिन आ रहे जाएगा। सुंदर काया माटी होगी। ओ जय हो। सुंदर काया माटी होगी, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं भी खिलाऊं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जय हो। राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राधे। এটা বন্ধ श्री राधे। जय हो। এবার দেখো কি বলছে, এবার কি বলছে শোনো। जिन जिन ये मोती लूटे वो
तो माला माल हुए। जिन जिन के ये मोती लूटी वो तो माला मल हुए। जिन जिन ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन के मोती लूटी जय हो। वो तो माला माल কি हुए। বলছে? যে যে মতি লুটেছে ও তো মালা মাল হয়েছে, কিন্তু তারপরে কি হয়েছে দেখো এবার। যিনি যিনি এ मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन के ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलतर माल खटान वो तो कांगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल ओ हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। বলে রে ভাই, আছে। আরে ভাই তুমি ধন দৌলত অনেক কামিয়েছো, অনেক কামিয়েছো, হীরা মতি অনেক লুটেছো, অট্টালিকা অনেক বড় বানিয়েছো, জীবনে এসি কামরা অনেক শুয়েছো, হ্যাঁ? এইবার তোমার সময়ও এসেছে সবকিছু বিশ্রাম করার। তাই বলছে জেনে জেনে ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। आखिर वो कांगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कांगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो ओ ओ अरे ओ भाई, चांदी वाले सोने वाले, चांदी वाले की रूपो, अरे ओ चांदी वाले, ओ सोने वाले, आप बड़े प्यार से सुन लो। जय हो। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वाली सुन लो। चांदी सोने वाले सुन लो। चांदी सोने वाले सुन लो। একটু সেট করে না, একটু সেট করে না। কেন কিভাবে সঙ্গীত চলে না গো, খুব অসুবিধা হয়। শুরু থেকে একটু মেশিনটা তোমার বাড়াতে, মেশিন বাড়াওনি, এই মেশিনে হয় না, এতগুলো টানতে পারে না, ভুল করছে, তাহলে হয় না ভাই, ভুল হবে না, শুধু ওই মেশিন বাড়াও, মেশিন বাড়াও, মেশিন একটা কথা কি বলবো। আরে 12-14 ঘন্টা চলছে। হ্যাঁ, এতগুলো চলছে না। আরে মেশিন বাড়াতো তো, মেশিন বাড়াতে